Maulia tema alai Tuhan debata Jehovah didinggan ni basam dokot asini rohami nama masu-masu ngulunami sian rajonmi bogasan hahi pasol las ni rohami Tuhan mersinggang merlupit tangan memuji pasanga pengguarmu nabadiyai Tuhan di minggu sadari Allah marsaur matu Tuhan bidot atam nabadiyai jumuluma urasi roha dokot pikiran nami pasahapo matodim to di perbadia patauho kami mengatusi hatam nabadiyai nang lau mangulahosa di tengah-tengah ninggulu nami gaduk marsada-sada mengasahun guar nenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Oras marihita kamang dotamo kenang hatani debata di minggu tasadarion minggu tanggal 27 Juli 2025 minggu paonopon dung Trinitatis di Enetsia sada Musa biddu 10 mamuka sian ayat 20 sada 22 saha ro di ayat 30 sada Musa biddu 10 dibuka sian ayat 22 saha ro di ayat 30 hujahama dihita kamang dotamu kenang tapayuti hutma di bagasan rohata ganup marsada-sada dungi manirpang masyani na dua bawai mardala dopak Sodom alai jongjong dope yanggo si Abraham di jolo di Jehovah dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripas sonomu ma natigor rap dohot parjahat atik tung adong 50 halak akan natigor di bagasak kutai tung ripas sonomu mai dang olananmu hutai alana 50 natigori akan dibagasani daw may siyako mangulahos si songoni mabuno natigor rapdohot parjahat tung sobokon parjahat ma natigori paliyas may siyako tung naso uhum mabahenon ni si uhumi liat portibion jadi ni na Jehovah ma molotong jupangau di bagasak kuta Sodom 50 halak akan natigor saima olanaku na saluati ala nasida dunginin na si Abraham mangalusi sobaku alai Tuhan nunga sapalahum au mamuka makatai dohoto atik pe orbuk jala sirabu nau watung moru 50 halak sian na 50 akan napitori tung ripasono mumaluhut na hutai alani nalimai jadi nama dang ripasonoku molotung jupangau di si 45 dungi diulangi si Abraham muse dope madok tu ibana nama watung 40 jupang di si jadi nina Jehovah ma dang hawoku nasida alani na 40 dungi nina si Abraham ma wa unang tung tarima so ale Tuhan ala hudadati madok ati tung jupang di situ lupulu jadi ni na Jehovah ma dang hawau kudasida molo tung jupangau tulupulu di si dungi ni na si Abraham ma ida ma nunga sapalahum au mamuka madok tu haki wa tung jupang di si 20 jadi ni na Jehovah ma dang ripas sonoku alani na 20 jadi ni nasi Abraham unang tung tarima so ale tu haki ala nama dok au dope holas sahalion ati tung jupang di si 10 jadi ni na Jehovah ma dang ripas sonoku nasida alani na 10 jadi dung sun Jehovah makatai doho si Abraham lau maibana murak doho si Abraham tu ingananna ido anggo sahatna damang dainang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus topi ni minggu ta marsuarahon tangiyang mangidohon haluaun di minggu ta sadayon topi ni minggu tay tangiyang mangidohon haluaun amang akainang na hinahulungan ni Tuhan molo ujumasa akan namasa di tengah-tengah ni hasil anon tarlumubi di partikyenon gudang taida di televisi, sosial media, perperangan Palestina mengalo Israel, nang Ukraina mengalo
Rusia nang Thailand mangalo aka luat nasing tong na ditunga-tunga ni Asia Nuay. Bahkan ditunga-tunga ni negara ito nang akamang dang marnasodo pe sebenar na parpurangan di luat Papuaon. Gudang nang taida nang tatangihon nang tabigi akan namasay akamang do tamo kenang. Jala Roma musinang barita musin di luat daerah Pakabaruan. Gudang masa hagoran nuaing. I daerah Sumatera Utaraon, marpikir nunay pamaretat talaw mangitopi gudang titik-titik api. Gudang masa kebakaran hutan nuaing di partikia sinuaingon di masa nilugo ni Arion. Mulutaida kamang do tamo kainang, mulutatangihon baritay, mana tapatupa. Dia mana terbaik kita. Dia manatukta patupa di tonga-tonga ni ngulutaw duk tatangihod dung taboto dung tabigi dung taida marhiti-hiti televisi marhiti-hiti sosial media ahado parbueni natapatupa kamang dokto among kenang sutungdo na parjolo holan wetahe asinero hati amang jo buhamay yati kadadanaki marmatian amang naro inang tu dia mayati besungod dia do ape amang teh sayang nay sawiti ati ape pas arga sawit nuaing da mungkin sutung holani do hata na haru warsya kita da mungkin sutung holani do respota kamang do tamu kenang duk tatangi duk taboto duk tabegi baritaya kamang do tamu kenang bahkan sutung go musia kamang enang dung tabegi jalata ida sutung madabu hita maun tuna manguhumi bedo masay kan taida marporang ay matong alani takang na dui dialo bang su Israel songonon do itur manguhumi kita dialo songonon itur mura-mura boy manguhumi termamutin ay matong na songonon dui buasa kebakaran alani rakus na dui alani tapos sudi inang diahut inang mabesawit batuan ni meter bakar uli gabi uru songoni satabi akamang inang gabi ulu madabu tubagasan pangujuna kita. Gabi ulu madabu hita tubagasan akan manguhumi kamang do tamu kenang. Amang do tamu kenang di minggu sadarion marhiti-hiti hatani di bata ditogiho kita kamang do tamu kenang daksae hola madok wita he asima roha buhamay. Alay ditogiho di minggu sadarion buhado hita di jauh akan porsia asa martangiyang mangidu haluaon. Asa martangiyang akan porsiay dada holan penonton dada holan komentator songon naman o tabulay sugeri tu satu son ujago Indonesia madok songoni alemang ulahon maul minggu sadarion hata di debata maju hita mangarahok kita manaiti ruhata paingotok kita kamang do tamo kenang ulota songon halak na porsia ima martangiyang mangidu haluaon tuak kana masay. Damang dailang na inangulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus dung taida itong atongan ni turpukon sungod dia do si Abraham martangiyang tu debata martangiyang pangodiano ni bana berdoa syafaat Abraham kepada Tuhan ditikidung di ida ibana dung dibegi Sodom dan Gomora ripasonon ni debata alani dakkolan witahe asima rohate adong go si todokku dakkolani alay dia na barjulu akamang inang dang ida di sarihon ni si Abraham adong akamang ditonga-tonga ni tangiyangi adong tulu na nang idauta na dipinatupan ni si Abraham na barjulu mangido ido jutan ditangiyang ni akahal martangiyang si Abraham kamang do tamo kenang mangido na parjolo di patupa ibana na parjolo mangido ibana asa unang diripasor luati ido na pinatupa ni si Abraham marpamuati maroham wa ida ma uhumomu ma kana jahat dot akahalak na tigur rohay dang hola di doko ni mana wa Tuhan palua masilot palua matodok kudui keluarga kudui diri kudupi daung alay na dipangido ni si Abraham na mangido ibana kamang do tamo kenang unang ma diripaso debata marpamuati marohani debata na padua ho mamusia kamang do tamo kenang
asa unang tarimasnya debata, unang matarimas so Tuhan. Tohodo dang na ditoleransi si Abraham pangalaho di Sodom don Kumorai. Alay na di ide bana kamang do tamong kenang pakorhon ni rimas ni debata buy do gabi mate sudi akan na porsia dana na met na magudang di si. Alani unang matarimas so Tuhan. Tulu na di pangidona di bogasan tangyang na. Amang inang mulo martangyang tahehita ahamata pangido. Ragam dorakan alanido edete meragam-ragam do anggo nata parsita marasing-asing do anggo pangido atta pasti do marasing-asing dang mungkin sarupa pangiduan ni lansiaon dohot pangiduan niya karemaja na po subulong na marminggu nuaing anggo lansiaw pangiduan na wala nido hipas piaw Tuhan boy pe huwideida boy pe hununuti nguluk ko nata pengalut sipata paupuki itu pasti pangiduan na onggo na posoi pasti pangiduan na Tuhan berikan aku macan ina. Butaw muda manginang macan berikan aku manis dan cantik. Itu berikan aku manis dan cantik ina. Pasti do beda pangiduan ni. Pasti do beda musi pangiduannya kekurangan. Pasti do asing musi pangiduan na. Si bahen pangiduan na bedo, si bahen akan na pinarsita na bedo, marasing-asing pangiduat tatu di bata kamang do tomo kenang alain waeng. Buhado tutu pangido watai hola saya didirita doi jota kita mangido sukup didirita bahkan hanya mementingkan diri sendiri namar tangyangi hita kalanginang ido banda didoko di Jakobus 4 ayat tului namar tangyang doha munian ale salah do tangyang munai nalapas selesai hono muna do Tuhan lehom mahai pason inna di leon gajang numur HP hurak kibasi bana Tuhan leon magatengon ina HP hurang sinamot tong marungutunguti bana ay nalapas sayon naro nariko di perdagingon do alani hahisapon ni pamatangod do natapangin jutan ido kamang do tamo kenang madabutusido hita di boga sa pangiduatay madabutusido hita alay taida ma di tonga-tonga ni turpukon Buhado tutu si Abraham tidak meminta supaya keluarganya dirinya bisa lepas dari hukuman Tuhan alena dipanggil ibana saluati sude luati ima tanggung jawab nih ngulunya kena porsia maka tugas tanggung jawab kita adalah bertanggung jawab mendoakan dunia ini di mana kita Tuhan letakkan dan Tuhan berikan alan hidup kamang do tama kenang hidup panghiduat ta ay anggo panghiduat ta kana sing ragam panghiduat tai alay tay ida jotong salah do tutu tangyak ki Tuhan salah do tutu ay horan na di rohaki do siyo pa sahon hidup na tangyang alay nami epistel tay kamang ajari hami Tuhan ajari hami guru martanya ro Tuhan songono matangyang mu sesaut man lomo ni rohani di bata di betongosong na di banu gijang dang lomo ni rohata alay lomo ni rohani debatado akamang do tamo kena ayah lomo ni rohata si bay lomo na bimon narong namang ido Tuhan mulubuy niya songono ma mulubuy niyan amma mulubuy niyan umma udang do si bay lomo na bi alay ang gune pesaw debata khobar tu lomo ni rohani debatado akamang do tamo kena nabadua madamang dainang nahinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus na diigil si Abraham si di baga sa tangyang na ima di namangido ibana adong mamusi manangihon akamang do tamu kayna ito nga tonga ni turpukon idaut tado si Abraham tidak hanya meminta tetapi dia mau dengar-dengaran kepada Tuhan dong dido si Abraham wah Tuhan sugari adong 50 halak ripasono mumay rode bata itang yon di bana jo dang terdelusi bana jok kana kamang inang na martanyangon sita serang terus amma Tuhan hulan na di rohat taon hulan na dia namoh dia tetet tau sita pasahat terus dak ya dung martangia kita mari kita merenungkan sejenak mari kita mendengarkan sejenak kuasa Tuhan berbicara kepada kita apa kehendak Tuhan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah hidup kita ini. Itu ena martangyang iya selala do hulap ang hidup tahun. Ay hape Tuhan ni makatay dang ulit manangihon.
Jala ido ba kota memang maul do jol mamanangihon sinang makatay do ng murah. Edaong sonodo. Sinang iba na do tangi honot ton. Alay do nga nadang buhay manangihon. Alay tayo do ito nga tunga ni turpuko na kamang do tamo kinang sungod dia do si Abraham makatay do di bata. Sungod dia do di bata makatay do iba na di pabuo si Abraham di pangido di pasahat do di bata elik-elik di bogasan elik-elik do uduk do serep di roha kamang. Tayo may di ayat 23 do tayo kamang. Di bogasan ayat 27 di dokon atik pe orbuk jala sirabu nau. Itangihon ibana isadari dirajumi si Abraham do tung dia may ibana meredup pod di bata. Alana idu banung ali amanami na di banwagijang. Berarti menunjukkan jarak antara kita dengan Allah itu tidak selevel. Ulu matabain sihira dak sadar hidak kamanginang sihira tabay sarupa hita do Tuhan ikan botamu do mula marpesta la bata nuaing juta di badisi edenay lama-lamam Tuhan ina hirana dipergay Tuhan ini hirana memang dongan na mulu dongan na kan makana itu sebenarnya mulu pas di pesta mulu bigi sungun naray di aku lang enak kuluk pasok ikan ku alian no gabi kibarata teh suhutun naruha gabi bendo di Palau kan sebenarnya pas do di manang daw padahal sebenarnya dua bapak kami ali amanami na di Badogijang saya pinar badia maguarm menunjukkan kualitas kuantitas Allah itu adalah kekal kudus daw kamang do tamang kenang dak sebarangan mak bergay-gay itu si dak pula gabi dok kono ede mergay-gay bain amang permusit na bain maju ede lomom Tuhan dengan semangat na duhita apalagi mula sempak mapungan ina kami sumusi memang itu sungni unggoy marsak may bemerek ni maju ede na amang permusik namin ang masuk mo namin pungan ina kami sebab maju suka mu Tuhan ina aku salah yun naruh alay Rosia Abraham kamang do tamo kenang merhiti-hiti turpuko di dokon orbu doau atik pe orbu kau sirabu doau boy doau Tuhan dibukasan elek uduk ni roha mangido tuadokanmu dibukasan elek uduk ni roha baru radi manangihon idot tong mangina unang mangido alitanga sinang digijang mulo mangido tanga di dia kamanginang ditor idot tong odang sinang di bad dulu muna ibo to horo Tuhan ay adu nang kepala dinas ibo to horo Tuhan adu nang sonon ay sina sobuto ibo to Tuhan idi tak pula babonum adu nang ketua panitia pembangunan di son tak pula baboni tak pola audu jauh dak pola bau ni sudi Tuhan sudah tahu itu segalanya tak pola bati boni ya kamanginang Tuhan tahu segalanya itu alani dibukasan ido Rosia Abraham dang di babu si Abraham ay audu jol mana sati ya Tuhan nunga hulian na sinurumi ene suru de batado adong tulu hala Roma dapat to ni bana ngahulian mang dak pola di babu ibana ada ido ibana irajumi ibana Tuhan na tape orbuk sirabu doau nian loma mangelik auto depanmu na badi dungi ditangi unibana madibata molu adong dobe 45 dang hawaku luadi agamang do tamu kenang mari kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan mari kita mau mendengarkan perkataan Tuhan mari kita mau mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jangan hanya berita-berita hoax kita hatop manakub. Ay ninna amang ninna tuninna inna ukatopan hata ninna tuninna dari bahata ni di bata. Mari amang inang. Na mangihuk ma kamang dotamo kenang. Na patuluhon ima di nama komunikasi makatai. Ima si Abraham dohot di bata. Makatai na sida dang marhata-hata. Alai makatai berkomunikasi yang baik makatai si Abraham tu di bata makatai tu si Abraham riko do itu ngatungan yang ngulut tak kamanginang riko sutung dulu pe hidak kamanginang lau makatai do di bata di tunga-tunga yang ngulut tau sutung dulu pe hidak kamang do tamo kenang alani pasari-sari ngulu si gano parion pasari-sari ngulu di partikiron nalau salpon nalau magopoon sutung lupa hidak makatai do di bata marhiti-hiti tangiyang unang berung atong namaul martangiyang kamang do tamo kenang
Unang biadong mulu disuruh di pertanyaan ama majun waeng martangiang ina. Daw ngamang ina do. Di pihadi pisuni isin yang makartanyang ama daung ina do waeng ina. Dibain ina maju martangiang ina. Daw ngamang ujung ngaro para gede medokon. Atong nama betangiang tas satu ama satu ina ma ina. Aira karong ama pi berbebalian ina pi berbebalian. Ujungnya satu ama satu ina mana betangiang ina. Unang songoni bingulut tau nak kamang do tomak kenang. Tapi Abraham mau bertemu, mau berbicara, mau makatai bersekutu dengan Tuhan. Roh ibana di tengah-tengah itu pukona kamang do tomak kenang dang marnaloja, dang masadi ibana kamang martangiang mangido tu di bata mangelek di bogasan uduk do serep di roha. Tidak cukup sekali. Muluboy Tuhan 50. Daung, mula dong 45 Tuhan. Mula dong 30 Tuhan. Mula dong 20 Tuhan. Mula dong 10 Tuhan. Nang dohonon na kamang do tamo kenang. Di sada Tesalonika 5 ayat 10 itu didok. Unang masadi hamu martangiang. Unang mamasadi hamu martangiang. Jangan henti-hentinya kamu berdoa. Unang masohto martangiang kamang makatai pajup ang doho debata ito ngatonga ni nguluta ito ngatonga ni hasinganon na digobarho sa buke detay 520 yang go hasinganon partangi sa do arsak holso sahit romano sak hamatian ido di hasinganon alani jangan pernah berhenti untuk berdoa berkomunikasi tu debata. Damang dainang na inahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus dung dipatorang di tengah-tengah ni turpukona kamang do tamo kadang dung taida di tengah-tengah ni ngulu ni si Abraham na tape tidak dati ibana mangido na tape dang berputus-putus asa na ibana martangiang na tape ujung na kamang inang dari pasod di batado Sodom do Gomora alai malua do yang go silot dohot boruna na duway alai yang go ripinay gabi batu ni sira do tinggal ala si manaili ibana tu artani portibion ala ido herana warat di rohana manadikoni ido gabe tadi ibana hona akamang do tamo kenang damang dainang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus atong dia manang igilon na di tengah-tengah ni minggu sanario tuhita na parjolo makamang do tamo kenang di minggu paono podung trinitateson ngulu ni na porsia ikut do gabi si partangiang songon amani na porsiai Abraham dikenal dengan bapa orang percaya maka anak Abraham orang yang percaya harus menjadi pendoa hitung-hitungan ni nguluta tidak cukup hola gelengmu hola rumah tanggam hola bagasmu hola karejum tanya kodomu tetapi kau menjadi duta-duta Kristus perpanjangan tangan Kristus untuk mendoakan yang ada di tengah-tengah dunia ini mulai saya nona manginang tapuk kama mulai manangyak kon kadongata tapuk kama musiak manginang mulai saya garejon manangyak kon akan nariko di dongata unak kolan nariko di dirita ay belum tentu nariko di dirita di leo di bata alai mungkin saja nariko di dongatai marhiti-hiti tangyang ta lehonon ni di bata di ibana gabetar urupi dongata gabetuk dongata marlas di roha itonga-tonga ni nguluna beta hita kamanginang yanakon ni na porsia do hita kita berbicara bahwa Abraham mempunyai banyak sekali anak aku anaknya engkau juga anaknya mari kita mengikut seperti Bapak Abraham yang menjadi pendoa menjadi tiang doa di tengah-tengah negara ini hitung-hitungan di rumah tanggam hitung-hitungan di huriam las duruh aku di pasar melintangun karena ada tim dua siapa ata manginang mulu pe sipata memang daganong sipata mulu hida era gudang duna semua menganggap adong tim dua siapati tapi kami tiap hari Jumat martangiang ale buka sarwaku lanido biarlah manusia tidak melihat tetapi Tuhan melihat itu yang saya bilang nang Sintua Boru Damanik selaku ketuanya selalu tetap optimis semangat untuk mendoakan jemaat bahkan yang di luar daripada jemaat kita bahkan negara kita dunia ini kita bawa dalam doa terus tiap minggu kita tidak berputus asanya untuk berdoa karena kita percaya melalui iman kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur alania manginang taharingga summa martangiang hati
taburjuhum mamartangiang asa merlas di roha hita di tonga-tonga ni ngudut to napadua hom madidokod di minggu sadar iyon tatangihon mahata ni Tuhan mulu manangihon hata ni Tuhan ya kamang ala ido hata ni dibata di Mazmur 110 sia ayat 105 Pesalmen 110 sia 105 diokon hata mido sulu-sulu ni patu dohot hati goraku mulu neng merdala ko tunatigor mulu nang sukses inang terpasu-pasu dongolum maka mari dengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam hidupmu hata ni dibatado sulu-sulu ni patu jalat tukot dinaladit madalani hasinganon asa margugu hita martangiang manangihun hata ni dibata taluk mahita margugu jalamonak kita kamanginang obar tulomo ni rohani tuhatai amin martangiang mahita Mauli ati mali Tuhan debata Jehovah dihatam no kutangiho kami di minggu sadarion ditaiti nang ditoguhodo kami Tuhan asa totong martangiang radi kami Tuhan mangido mangelik marsobat wadopamu di bogasan uduk do serep ni roha Tuhan pasahat to saluhuna nani ida nabinoto nami nadi roha nami Tuhan topas sonon nami matututu wadopamu tinggak konon nami matututu wadopamu Tuhan ay sarihono memahami Ali Tuhan debata Jehovah debata parasir roha tutusi tutu Tuhan dia jari huru kami marhiti ti amanami siap rahami na totong ringgas sibana martangi yang mengelek mangidu todop amu asa malu saya nak kahamaguan saya ajari patau mahami tutu Tuhan song siap raham amanami asa tahu kami manangiak kon mangidu haluaun nya kadongan nami sotung mau kami gabi madabu tu pangujunan Tuhan palua mahami saya nak pangujunan na olo manguhumi na olo kami Tuhan madabu na karungan alai ajari kami Tuhan lau manangyak kon nasida ajari kami Tuhan lau mabuan nasida di bagasan elek-elek pangiduan nami todo pamu nabadi Tuhan di minggu sadarion Tuhan umat tutu Tuhan nagabi pergumulan nami nuaing itong-atongan ni hasiang anon ima marhiti-hiti terlumubin na baru masa depan nuaing parporangan ima di negara Thailand mangalo Kamboja gudang akada dana namet-met gabi tading sopot somarama somarina gudang Tuhan nasida nuaing gabi dangadong inganan bagas inganan hapiakanna inganan perlingguman na Tuhan maguan bagas nasida maguan jabu nasida mago sudi Tuhan akan di tengah-tengah ni keluargana si solhot pe Tuhan ani asaho Tuhan na mangapuli ho Tuhan na mangalihon damai di tengah-tengah ni negara Thailand dohot negara Kamboja lehon hasadaw ni roha Tuhan padomu nasida di bagasan asidot olong iroham pasu-pasu pargugui Tuhan na manguluhon negarai asa lehonom mu habisukon nasiakoi Tuhan asa di bagasan bisu nasiat Tuhan holong nasiakoi Tuhan makuling di tengah-tengah ni bangsoy nang soksuni ali Tuhan debata Jehovah ima namasa nuang di tengah-tengah ni bangso namion terlumubi di negara Indonesia gudang luat nuang masa hagorat Tuhan terlumubi di tengah-tengah ni luat di Pakabaru nuang nang di luat Sumatera Tuhan gudang masa nuang hagoran di tengah-tengah ni tobak Tuhan Tuhan dang hubo tuhami manang buha namasai alai olat nyodo pasal tami tu rupamu Tuhan asa api hot tangan muna sumurungi itu tu taringot tu ari lasni ari dohot ari parudat Tuhan saguru di hodo ngatung maseliling tutu logo ni ari masa di negara namion tarlumobi di luat nami di kota Medanon asa tung tetekot Tuhan ari udan mangalabohi mabornogi tanui asa mitop sudi akahagoran nama asa nang itung-atungan ni luat Pakabaru asa unang marsahit aka bangsomi asa malua nasida Tuhan siya nakamara boloni Tuhan gudang nasa tumatangis nuang ala gudang hamaguan aka artana Tuhan sahat tuho madaging ng todi nasida nang homa na mangapuli nasida Tuhan nang dia karuas di huriam di na mangelik mangido nuang Tuhan asa lehonom ari udat Tuhan ditikina marpanangi matutuho Tuhan asa tuho Tuhan aka suas-suanan nasinuan niya karuas mi
Asadong pakun nami Tuhan persaulihun nami Tuhan manguduti ngulu-ngulu nami di hasil nganon. Butuh kami Tuhan mangido mangele Tuhan. Las nyari nang di ari udan obar tu sakap nang lomo ni roham doi. Alani tangihon Tuhan pangiduan nami. Elik-elik nami di tunga-tunga ni ngulu nami. Nang sokso ni boron nami Tuhan dibuka sa tangiang nami ima ruas ni huriam. Secara khusus Tuhan rombongan kor gabungan week 2 dot kor ama week 2 na nuaing mangibati huriam hakabipi porsia Tuhan. Na borhak nasida nuaing tu porsia rak marminggu dot akadongan nami nasaha porsia udisan. Na niuluhon ni ina nami na posom inang Bibel Frosri Dewi Bani. Tuhan patulus lakan nasida iring-iring dongani pasu-pasu. Tiur perdalanan na sinakapan na khobar to kanong ni suraton ni nasida nong sinakapan nasida. Saat tu namula musi tu bagas joromo tu huria mo Tuhan nang tutongan ni bagas nang gaduk marsada karwasmi di bagasan hai pasod do las ni roha le Tuhan de bata jauh basaha di honang akar ruas di huriam Tuhan mamuka sian anak komu na met na marbaju duli na bagudang asaho manupa mamasu ibur bagudang dana Tuhan na marbaju duli marbisuk marhapis taran tarumobi Tuhan dia kana marsakap di nama diori akap parbino Tuhan habis tarat Tuhan. Dia kan nama diori para karejuan. Tarlumo bidinalau naing madohoti ujian testing penerimaan di negara Tuhan. Asaho Tuhan na batulusun. Ho Tuhan na madongani na mangurubi mangalehon bisuk tua kayanak kodot buru ni huriami. Asa tulus dapat na sinakapan marulupulup ibana pakyo mo para romu Tuhan. Ula-ulam di tonga-tonga ni negara namion bangso namion. Nang sungsuni dia kana toras nami asaho na mamasu-masu mangalehon hai pason gogo gajang nyumur Tuhan asa totong margogo marhai pason na sida banguduti ngulungodu tarlumobi mangalugahon rumah tangkana pasu-pasu nang akan natutua nami naung lansia di hagogo na sida nang lamoru tutu hai pason na sida Tuhan lamoru matutu saluhuna alai papos roha na sida Tuhan yang go asi dohot olong ni rohami dang tupa morusyan nasida asahoma na madongani na mamasu-masu nasida mangaramoti nasida Tuhan dihatuon na asa makorhon na denggan nauli Tuhan hatuon nasida gajang ni umur rapida sa mi Tuhan gabi si buwan puda gabi si partangi yang nasida maradok pun akap inoparna si rohamali Tuhan dinala mulak kami tutungan di bagas nami sahat di huma daging nang todi nami mangasahon gorena mu Tuhan Yesus Kristus martangiya kami tuho amin.